न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. आपको पता है कि आम रूटीन के अंदर जुमे की नमाज जब होती है तो सुप्रीम लीडर आते हैं और नमाज पढ़ाते हैं, और जो क्राउड होता है वो देखने लायक होता है. लोग खुशी खुशी देखते हैं, टीवी पर आता है, हर जगह पर. लेकिन आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जुमा की नमाज पढ़ने के लिए क्राउड के सामने नहीं लाया गया. उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे पहुंचा दिया गया, क्योंकि खतरा ये था कि उन पर अटैक होने वाला है. और आज हुआ ये कि इसराइल ने कहा, देखा हमने आपको कहा था कि ये नहीं आएंगे, फलाना होगा, और सुप्रीम लीडर देखो जुमा पढ़ने के लिए नहीं आए. असल में सूरत हाल ये है कि ये प्रोवोक कर रहे थे, अक्सा रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर जहां पे भी हैं हमें क्लू मिले. उनको असल में इस वक्त इंतहाई सिक्योरिटी में रखा गया है, जहां पर उनको थ्री लेयर्ड जो सिक्योरिटी होती है बेसिकली वो वहां पर मौजूद होती है. सो ईरान के पास कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश होगी. सो लिहाजा वो कोशिश उन्होंने नाकाम की. अब असल में सूरत हाल ये है कि इसराइल और अमेरिका क्या कर रहा है. ये ईरान के सुप्रीम लीडर को साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने तो कहा है कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं, और इसराइल ने तो कह दिया है कि जी मैं अटैक नहीं करूंगा. ये असल में ट्रैप सेट कर रहे हैं कि हमने जंग नहीं करनी, ताकि ईरानी रिलैक्स रहें और पब्लिक अपीयरेंस करें. ये असल में उनका प्लान था कि सुप्रीम लीडर यहाँ पर आ जाते और उसके बाद अटैक हो जाता. मगर प्लान वो तो उन्होंने बदल दिया. अब जैसे ही वो सामने आते हैं उन पर कई तरह के हमले हो सकते थे. आपको पता है ईरान के अंदर कितने इस वक्त वहां पर दहशतगर्द भी मौजूद हैं, ईरान में हमला आवर मौजूद हैं, उनके एजेंट्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, और आपको पता है कि खुदकुश हमले हो सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई एरियल अटैक उनको पता चल जाए खुली जगह पे ईरान के सुप्रीम लीडर आ रहे हैं. और अमेरिका के तैयारे तो तैयार हैं, वो तो किसी तरह बम्बर्स के साथ जाकर मारकर उनको तबाह कर देंगे, तो वो तो चाह रहे हैं. आपको पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स जब मुजम्मे आम पर आते हैं वो बड़ी क्लोज लोकेशन में फ्यू मिनट्स के लिए आते हैं और चले जाते हैं. उनको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया जाता है. ट्रंप ने पिछली दफा कहा था कि मुझे पता है कि ये कहां पर मौजूद है, लेकिन इस दफा सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है. अब हुआ क्या है, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया ये है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, और उन्होंने एक ऑपरेशन किया, जिस ऑपरेशन के तहत उनको ये पता चला कि 10 फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसियां जो प्रॉपरली ये 12 दिन की जो जंग हुई थी उसमें शामिल था उनका नेटवर्क तबाही में, उन्होंने ये पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया है. ये अब तक की आप समझ लें कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई है उनकी, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है. और प्लान उनका ये था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे अंदर तबाही करनी थी, उन्होंने ऐन मौके पर उसको पकड़ा है. अब ये बात आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब हो रही है, और डे बाय डे चीजें बदलती जा रही हैं. ईरान ने इस वक्त की जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, जो आयतुल्ला हैं उनको बचाना बड़ा लाजिम है, क्योंकि अगर उन्होंने उनको नहीं बचाया तो फिर उनके लिए हालात काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे, और आपको पता है फिर सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है. तो वो उनको भी बचा रहे हैं, साथ साथ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ अमेरिका और इसराइल का जो हमला है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं. ईरान जब हिट करेगा तो किन कंट्रीज में जाकर हिट करेगा? मोस्टली वो सारे मुस्लिम कंट्रीज. अब अमेरिका और इसराइल तो ये चाहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक हो, और फिर हम उनको कहीं कि अब तो तुम्हारे मुल्क पे अटैक हो गया है तो अब ये जंग करनी है, तो वो जंग ज्यादा बढ़ाएं. तो ये सूरत हाल के अंदर एक बड़ी लड़ाई मुतवक्किया है. सो वो इस बात की कोई परवाह नहीं कर रहा कि मिडिल ईस्ट में क्या जंग छिड़ती है, क्या नहीं मामला होता है. ऊपर से आप देखिए कि ऐसी भी सूरत हाल सामने आ रही है कि ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने एक जगह नहीं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका को हिट करना है. तो ईरान और अमेरिका का जो मामला था, जो असल में नेगोशिएशन हो रही, बातचीत का जो मसला था, वो खत्म हो गया है. अब आयतुल्ला अली खामनेई के जो एडवाइजर हैं वो उन्होंने कहा जी अमेरिका से बातचीत के जो दरवाजे हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं. अब सिर्फ और सिर्फ जंग की सूरत हाल जारी है. अब अमेरिका क्या कर रहा है, उसने कहा है कि मैं पाबंदियां लगा रहा हूँ ईरान पर, लेकिन मैं जैसे ही आपके मुल्क में रजीम को तबाह कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपसे पाबंदियां हटा लूंगा. आप अपनी एक लीडरशिप चुन लीजिएगा, आप लोगों के वीजे खुलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद दुनिया भर में हम आपको ट्रैवल की इजाजत देंगे, आपको ट्रेड की इजाजत देंगे. अब सुनिए जरा, वो सोशल मीडिया पे पैगामात उनको दे रहे हैं, उनको पता है इस वक्त, ये बात उनको अच्छी तरह पता है कि इंटरनेट इस वक्त ईरान के अंदर बंद है, और ईरान में अगर आप लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि बस मेरी मदद आने वाली
والی ہے اور ٹرمپ نے دوبارہ یہ پیغام دیا, اس نے کہا میری مدد آ رہی ہے, میں آپ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے ایرانیوں کو کہ اگر آپ لوگ لڑتے رہیں, جان قربان کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تو میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ پر سے پابندیاں ہٹا لوں گا اور آپ کا جو تیل ہے وہ ہم مارکیٹ میں بیچیں گے اور آپ کو اجازت ہوگی. لیکن اس صورتحال میں آپ نے ان لیڈرز کو چننا نہیں ہے. یعنی اصل میں یہ وہ معاملہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اگر لڑائی کریں, معاملات کریں, تو میں آپ کے لیے کوئی بڑی اچھی گڈ نیوز لا کر دے سکتا ہوں آپ کو. یہاں تک آپ سوچیں, اندازہ کریں انہوں نے یہ کام کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایران میں جب انٹرنیٹ بحال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ معاملات ایران میں کتنے زیادہ خراب ہوئے تھے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ انٹرنیٹ کی بحالی ہوئی ہے, لیکن وہ خبر میں کوئی صداقت نہیں رہی تھی. کچھ جگہوں پر معاملات سامنے آئے تھے, کچھ میں امریکہ نے بھی کہا, لیکن حالات ابھی تک کافی زیادہ, یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایران کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اس وقت مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہوا ہے. ان کو نہیں پتا وہاں کیا چل رہا ہے, کیا صورتحال چل رہی ہے. اور یہ بھی بات سچ ہے کہ وہاں پر احتجاج ہے, ابھی تک لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جن لوگوں کو لایا گیا ہے وہ بھی بیسیکلی صورتحال کافی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اندر سے فسادی موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری اس صورتحال کے اندر ایران کے سپریم لیڈر کی جان کو بڑا خدشہ ہے. دیکھیے, اگر ایک جمعے کی نماز آپ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو یہ کافی عقل مندی ہے. وہ جہاں پر ہے وہاں پر وہ نماز پڑھ لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر کو کچھ ہو جاتا ہے اس وقت, تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ نچلی لیڈرشپ کوئی کام کرے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے, ایران کی اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی تو حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا, انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا دوبارہ. ہم سب نے دیکھا ایران کی جنگ میں انہوں نے حملہ نہیں کیا. آپ نے اور ہم سب نے یہ بات دیکھی کہ کتنا میجر ڈفرنس آتا ہے. جبکہ ادھر غزہ کا معاملہ تھا, انہوں نے آپریشن شروع کیے تھے تو لبنان نے حملہ شروع کر دیا تھا, جس سے اسرائیل اور لبنان کی جنگ ہو گئے. اور یہ آپ سب اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا برا ڈرون مار مار کر بھرکس نکال دیا. لیکن دکھ پھر یہ ہوا کہ اندر کے غدار ملے ہیں, انہوں نے مخبریاں کی اور انہوں نے اسٹرائک کیا. یہ بالکل حسن نصر اللہ والا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں تو اوپر سے اٹیک کریں اور اس کے بعد ان کو نقصان پہنچائیں. ایران جو بھی اس وقت کر رہا ہے اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے, وہ اقدامات ان کو بڑے کیئرفل ہو کر کرنے ہیں, بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہاں ایک غلطی, ایک جذباتی پن, ایک چھوٹی سی مسٹیک, یہ ایران کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, یہ پوری امت مسلمہ کے لیے مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر گیٹ کھل جائے گا سب کی تباہی کا, اور یہ معاملات خراب ہیں. نیوٹرل بائی ہیرا اینڈ رجب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.